आसनसोल में मतदान के दौरान हुआ भारी बवाल। भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर है हमले का आरोप। पहले चरण के मतदान के बीच आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से तनावपूर्ण खबर सामने आई है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने उनकी गाड़ी पर हमले का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार रहमतनगर स्थित बूथ संख्या 135 के बाहर की यह घटना है। बताया जा रहा है कि अग्निमित्रा पाल बूथ का निरीक्षण कर लौट रही थी, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर ईंट फेंके, जिससे उनकी गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। उन्होंने इस चुनावी हिंसा पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। घटना के तुरंत बाद वह टूटी हुई गाड़ी के साथ हीरापुर थाना पहुंची और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से मैं डरने वाली नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बल और पुलिस की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় 84 নম্বর ওয়ার্ড। আপনাকে সকালেই বলেছিলাম যে লোডশেডিং হবে। 25 থেকে আধ ঘন্টার মতো, 25 মিনিট থেকে আধ ঘন্টা লোডশেডিং হয়ে গেছে। আমি দৌড়ে এলাম। এই যে এটা দেখছেন জেনারেটর, আমরা একটা মালা কিনতে দিয়েছি, যে মালা পরাবো। কারণ জেনারেটর রাখা আছে, কিন্তু জেনারেটরের কোনো তেল রাখা হয়নি। বুঝতেই পারছেন কেন তেলটা রাখা হয়নি, কেন আমি সকালে বেরোবার সময় 8টার সময় আপনাদের বলে দিয়েছিলাম যে আজকে লোডশেডিং হবে, আজকে বোম পড়বে, গাড়ির কাঁচ ভাঙা হবে। ঠিক মিলে যাচ্ছে না? তো টিএমসি বুঝে গেছে যে তারা যাচ্ছে। এবং কেন জেনারেটরটা রাখা হলো অথচ তেলটা বন্দোবস্ত করা হলো না, এটা একটা অবাক ব্যাপার। এবং আজকে একটা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, 25 মিনিট থেকে আধ ঘন্টা জেনারেটর চললো না, গাড়ি লোডশেডিং, পুরো প্রসেসটাকে স্লো করে দেওয়া হলো ইচ্ছে করে। এবং আমি যখন ঢুকলাম তখন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি জানি না 100 মিটারের মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ থাকার কথা নয়। এই প্রিমাইসেসের মধ্যে 3 জন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা বলছে আমরা নাকি লাইন ঠিক করছি। বাংলার মানুষ দেখুন কি হচ্ছে।